Tapos yung reverse din po, na ano rin po namin. Yan po sir. Yung stock nyo po sir, yun, pinalagay nyo po, yan pa rin po yun. Okay. Back na po sir. Yung dashcam naman po. Ito po yung dashcam natin. Okay. Tapos pwede siya liitan sir. Next po is yung ano po sir, yung may voice command na po tayo sir. Ito po sir yung nakikita nyo sa gilid. Yun po yung may command na pwede sir. Yan. Okay. Example sir, open navigation. Yan sir. Tapos close navigation. Tapos pwede yung volume. Volume up. And volume up. Volume down. And tapos sir, pwede rin tayo open YouTube, close YouTube, tapos open radio, volume up, next channel, previous channel, pause, homepage. Pwede siya. Navigate to SM Marikina. Okay, SM City Marikina. Let's Ayan, go. pwede po siya. Ito po sir, billion equalizer niya po. Mas may enhance po natin dito yung mga speaker po natin. Kasi sir, ito, mayroon tayong mga ano sir, option. Sopra Classic. Ayan po gumagaan. Cinema. Audio. Po. Tapos sa field po, kunyari may natutulog na bata dun sa likod. Pwede po yung sa inyo na sir. Front lang po. Kasi sa likod lang. Tapos surround naman po, ito po yung kaya enhance pa yung ano yung mga speakers. Pwede nyo pataasan, mabaan. Yan po. Tapos may split screen din po tayo sir. Yan po, split screen po. Yung may mga ganitong window po sir. Ibig sabihin pwede po yung split screen yan. Halimbawa po waste. Habang nag-waste po tayo, pwede rin po tayo mag-YouTube. Kunyari ito YouTube. Kung wala naman po dito yung pagpipilian nyo sir, pwede po yung home. Pag naka-home na sir, may puti dito sa pinakagilid nyo sir. Ibig sabihin pwede po mag-home. Ay, pwede po mag-split screen. Yan po, YouTube. While YouTube, ano po, pwede po kayo mag-waste. Ayan, alam nyo. Pag may call po sir, pwede, kunyari, may tumawag po sa inyo, pwede nyo po sagutin doon or Kasi yung hotspot. hotspot sir, bubuksan nyo lang yung hotspot nyo. Tapos, Pag naka-Android Auto, automatic na yung hotspot na rin. po. Ibig sabihin sir, yung internet na ginagamit nyo sir, ito po yung gamit ng ano po natin Okay, sir. okay. Narin dyan. Ayan sir, sa inyo po talaga po Okay. mismo. Pag may tumawag po sa inyo sir, dyan na po sasagutin o kaya answer. Ganun po. Okay. Tapos,